今よう、リヴァイ。大きくなったか？おめえもあんまり変わってねえな。ケリー！バキュー！動きを完全に読んでたってことか。ケニー、よりによってなぜ奴が憲兵に。調査兵だの。いらっしゃいませ。言うと。くそ、このままじゃ部下もエレンもヒストリアも失う。どうもこの店から薄汚ねえネズミの匂いがするな。どちびのネズミのよ。見つけた！憲兵様が悪党を殺しに来たぜ。バンバン。袋のネズミって言葉を俺は教えなかったか？これじゃあおめえがどっから逃げようと上からドカンだぜ。やりたいことが見つかったんだ。単純だろう？単純だが実際人生を豊かにしてくれるな。趣味だな。趣味か？俺の部下の頭を吹っ飛ばしたのもあんたの趣味か？ああ、大いなる目的のためなら殺しまくりだ。お前だっててめえのために殺すだろう。ああ。待て！隊長だ。助かったよ、ジェイさん。椅子。Not yet! Of living flesh! Settling fights is cool. Cool. Consecutive normal punches. I will defeat you! This planet straight to hell! Roaring cannon! In that case, I'll use my own final move. Serious punch!
Yeah. Amazing. つかめ今度こそ内側から教師で発動できたの絶対やだ。とっても優しい個性じゃないか。体感した感じで分かった。そうかれ 100% だ。レイちゃん力を貸してくれるかい。無理にはそういう力が備わっている。小さな女の子一人救えないで。ヒーローになれるかよ。マイトボーイ、私は見ていない。その未来をねじ曲げる。Here I was hoping we could catch up a bit.
saw that too. That wasn't just fast. It was like he stopped time. How can a pyrokinetic do that? So you think I should just give up? I'm taking you home if I have to drag you kicking and screaming! That's steam. You played tag kinda rough, little bro. Universes, time, freezing. If he's engaging enough heat to expand the whole universe. No, that can't be. Even if he is a third generation, is that kind of thing really possible? Shinra, we need to run! I'm serious, you don't stand a chance here! His power's too much! Then have you figured out how his power works? You can move as fast as you want in your universe. That's meaningless to me. Because in my universe, I am fully in command. You're in command of your own universe. The hell's that supposed to mean? Is this another Adola link? This is something that's better shown than explained with mere words.